सर्वांकई नमस्कार। हांव अश्विन चेरकर। आज हांव मंगळूर दोरनू साधारण एक 90 किलोमीटर्स भितर आसचे तसले एक प्रकृती मध्येंत आसचे एक गोमटे देवस्थान पळोवनचे आयला। त्यांची ईश्वराक संबंध पाविल तसले श्री शिशिलेश्वर देवस्थान। गोडी 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 भास कोंकणी आमची आवय आमची भास कोंकणी। ह्या देवस्थानाचे दोनय विशेषत आसा। सुरवेचे विशेष म्हळ्यार हे देवस्थान ह्या जाग्यार हांगा तुमकां दिसता तसले जाग्यार कशी स्थापन जाल्ले म्हण सांगून ताजे एक इतिहास। तशीच दुसरेच एक विशेष म्हळ्यार ते आतां हांव तुमकां सांगना, देवस्थाना भितर वचूनच दाखयता येयात। श्री क्षेत्र धर्मस्थळा दोरनू 20 किलोमीटर दूर आसता तसले हे देवस्थान श्री शिशिलेश्वर देवस्थान। हांगा आयल तशी तुमकां हे हँगिंग ब्रिज पळोवनचे मेळटा। हँगिंग ब्रिजाचे दोन्ही दिकाने न्हंय हळवतस तशीच गोमटेची सिनरी सुद्धा पळोवनचे मेळटा। कपिला न्हंयचे तीरारी आसचे तसले ह्या देवस्थानाक सुमार 800 वर्साचे इतिहास आसा। त्या वेळार हांगा आसचे तसले ईश्वरालय मूलस्थान हांगा लागीं आसचे तसले कुमारगिरी पर्वता वयरी आशिल्ले आनी हांगा न्हंयचे उदक घेवन भटमाम थंय वयरी अभिषेकाकय वत आशिल्ले। अशीच वन वता आसतना भटमाम एक दीस पांय निसोवन पडले आनी हेर दीस दोन ताका अभिषेकाक गुड्ड्या वयर वचूंक जाय न्ही। त्या वेळार ताणें ईश्वराक प्रार्थना करून तुगल उद्भव हांगा हे कपिले न्हंयची तीरारीची जाल म्हण जाल्यार हांव प्रतिनिधी तुगल पूज करूंक साध्य आसा म्हण सांगून देवाक मागून घेतले आनी तागल प्रार्थना आयकून आमगलो महादेव हांगा कपिले नदी तीरारीची स्वयंभू लिंग जावन उद्भव जावन आयलो म्हण सांगून प्रतीती। हांगा ईश्वरा लोटो दुर्गे गणपती तशीच हनुमंतूय आसत। ह्या देवस्थानांत दोन विशेष आसा म्हण सांगून हांव तुमकां सांगिल्लें। एक तरी तुमी हाजे इतिहास आयकले, दोन्हीचे तुमी आतां हांगा पळयत आसत। हांगा आसचे तसले हे महाशीर म्हणल तसले जातीचे झळके हांगा हजारो संख्येनी तुमकां पळोवनचे मेळटा। हांगा आयिल्ल्या भक्तांनी न्हंयत चांदूर उडयल्यार तुमकां तरी हांगा झळक्याचे राशेचे पळोवनचे मेळटले। हांगा कपिले न्हंयचे पुण्यभूमीरी विराजमान जावन आसतसले शिशिलेश्वराक प्रणाम करताची हांव हांगा दोरनो मुखार सेलो। हे विशेष एपिसोड तुमकां सर्वांकय आवडले म्हण सांगून हांव लेखता। हे आयचे एपिसोड जो आसा तुमगेले सगळे दोस्तांक रोटू शेअर कराती, तशीच हे व्हिडिओ लायक कराती। कोंकणी उलोया कोंकणी वाडोया म्हणटाची आयचे हे अंकण हांव हांगाक मुक्ताय करता। धन्यवाद। गोडी 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 भास कोंकणी।